قرتي للي ما تنسى ما تتكملك كترنو سو منو غير تنفرو ذلك ذاك ناظر وذلك ذاك وذلك ذاك كل ويكف غلا تغرب ما تسونا ذيال شورا ولاوان سوات تعكيضان والسلمة سلمسان في غريت وشولي يتشور بالحزان الصوت يتمني والسنة صقمان مذنك عقلي اللي فهمت اين تحسو دي ثمورتي ورزهي تسيدتي وندحكو غافل زير رغيق فهمت ايش تحسو نكلو لغد ذا مازيغ اضر زوالا بكنو لا ليبرتي لا ليبرتي لا ليبرتي سي دابور دو مون كور لا ليبرتي لا ليبرتي لا ليبرتي نو سا نو في با بور ويتي غادي تولين اند مثل مازول ذم قران في اللون العسلامه اللون غار سريد بوساكي غار ذويلت النغ مازال القديش يتكمل غاف تاجر ولا انفورار عقلا غنكشم ذو كواكور ويس 10 نقفل 9 وكورن غاف اوموسو ياكين اغناو اغرفان الساكي غاد نوغال غار الجمعه في 40 جوستومون ود نوغال ديال كيتر كران تمثالي شغفن النار اسرتي نلزاير مولودو بالليل امغناس ذي سرتيث غال الجهه تظلمات الزول فلاك العسلامين زول السلام ميرسي بور لافيتاسيون زول كويدا دي سوالف السلام عليكم يوسف جارون غار ثما ثيفوست امستان دي انتيكيت انغماس امغناس هذا الدنيا ذي سرتيث نغ ميليتون بوليتيك زول في الاول زول كويدا دي توالين ميرسي بور لانفيتاسيون ميرسي سي تليفون سي ثمور تذيري ناغ بدر الدين بوعلاق ولا انت افوكا امستان ثيدنا بدر الدين الزول فلاك بدر الدين العسلامينك الزول في لما نصير الزول في ذاك اذا بدينا غرب وذاك يتوالي نبدو تيه الديبا نبدو تسقردش ادنو غالث غال الجمعه في 40 المولود الجمعه في 40 سمانه في 40 اقلا نكشم دكاكور ويس 10 9 وكورن غاف تاجر ولا انفورار ايدوذ مازاليث يعني اكن يبدا يوغال في من دفيرت مازاليث سلا فولونتيني كان يبدا مازاليث سلا ديتيرميناسيون يبدا مازال يتكمل منو غينس انا ضحي نس ولما يعني غير نتولي ذك النار ماشي دايني سهل نتولي غير شحال قمذان لا تكرفيعن وندي نطقن خاصو دي نطقاره كرفع كان تاويض غير الحباس اول دزوره ما ولا شغلي في الجمعه 40 جماعة 40 elle a confirmé la détermination du peuple algérien. Elle a déterminé donc باللي الشعباقي ذاين المحال أن يغال غير دفير. Si on a tenu 40 semaines, ça veut dire هذا يظل الكومبا 40 semaines اللي ظنوا نصراو encore là. ماشي تمثالت نقصار لي باس يومين أو 3 أيام. On a confirmé باللي كبري ذاكي ça sera un aller sans retour نروح jusqu'au bout. Voilà ce que ça veut dire. يوسف الجمعة في 40 يدوذي فقط قشوش مشوش دكوا تصنت مناطين من الولايات نتمور يون ووال ولاش الفوت ولاش ثوالين غارد فير ولاش الفوت ولاش ثوالين غارد فير يدوذ جمت ديال الرئيس يدوذ كيقال وكذا كهن فغيرا باسكو on a toujours dit نات كوم كوا لا دوزيام ريبوبليك تسند غوفريد اشتكي الشعب ديفرون 41 فوندردي لا يسميض لا رمضان لا يزغال لا الناس سميس الف ذكر فزنا الحفاس les militants politiques ils ne peuvent pas يتنانو اسكان justement ذو القوة et de la détermination يوجدوا donc le régime en place il doit revoir justement ses positions le plus vite possible. انا رحت ثار بدر الدين بوعلاقي وكناس ندوموندي يعني جوستومون كدني الجمعه في 40 ارنوياس الدعايه من الفوت كفدان اي 5 غير مرشح عندي سفدان ايمان نسن ماشي دايني سهلا عطاس يتورف دنيك توض قران غير الحباس جوستومون بدر الدين بوعلاقي زويره غيسك مولا شغيلي فضا تفكر يعني كيران تفاصيل نا كيران اخبارات ان كورا دي تمسلاين غافي محباس انا رايه قاعد يعدن دي الشراع قاعد يتوطفن يعني في ساعتين كين ثين كورا ساعتين كين كورا الا ويداك السطيف
بينك البراءه بينك لا ريلاكس ميم بلوس لا ريستيتيسيون du drapeau amazigh puisque نتني la même accusation que vous qui l'aime d'Israël c'était le port de l'emblème amazigh وين نسكي كدا العيدوني وين سرح الناس الساقي تم ساقي وكنا دي شارع موا جونفي صافي خدمنا سي سيتاسيون كومباراتر سيتاسيون ديريكت او ليو خدمنا انستركسيون خدمنا ويا غني فوالا وكذاكي ذي نقورا لان وذاك دوطر ميليتون يتفن الويكاند داكي الجمعه ياكي وذاك نراج لو سيكريتير جينيرال من نراج قبل ميليتون كي نراج ثاني وكذني مازال يتندي الحبس خدمنا في البريزونطاسيون ساكي نكوني سي مثلا ذاكي نقيم توجور موبيليزي في محبس ساكي بور لي ديفوندر pour aussi dénoncer l'abus de l'appareil judiciaire des الحبس يوك les jeunes gays qui sont des jeunes pacifiques qui sont pacifiquement خدمنا سنة تهمات في عن terrain aucun fondement ni juridique ni الحاجة نظن باش ندير الحبس نكون on est là pour les défendre aussi dénoncer l'abus de l'appareil judiciaire pour qu'on puisse être dans notre mission ثورة وقال نظن رضان شرع وذاك ممثل 6 mois de prison ferme لسيدي محمد مي سيرمون سي ابونس كانت بروغرامين ابري الفوت نفني مايلا لا بريمير فاغ يفغن سو سارا بارتير دو 21 ديسمبر الزونات فرنسي الحبوس ان شاء الله لور ديتيرميناسيون بنتفع غيرنا فريمون الكوراج يوكلنا نقيم موبيليزي خاطر ما توري وذاك الا ندير الحبس تم توجور ديتيرميني خاطر زران بلي جوستومون وكي اذا استقسينو كتشيني يعني تزرد محبساكي يحل طارا يسترهفيتني يعني وين كيخدم اوذافو ناغ مازال خاطر شطاس دي قارن يعني ميم سي لو كنا نسرحنا زكا كيف هذا وغالا رفدن السنجاق امازيغ فنغار وفريد هذا عقضن ولاش الفوت ils ont tous déclaré واش تاكد اننا سيد بسم الله تروحوا ورسلنا الحبس mais le jour de leur jugement, le jour de l'audience, déclaré le juge de siège الناس باللي نكوني اي نخدم نسوالي باللي ماشي حاجه برا القانون اي نخدم بالحقنا باللي ليدونتيتي امازيغ سي ليدونتيتي دو ماغرب دو لافريك دو نور ياكلي ماشي حاشا الجزائر الور مثلي الناس باللي لو كان تسرحها ما بنو غالا نخدم هكاكي خاطر نخدم على حاجه من الباطل d'ailleurs درنا نضحكوا هكاكي شبيلي اسماعيل il a fait un discours il juge وكي parmi غورانيك شرعات quand il a terminé زرف باللي البروكيرور lui même يسقط يوثا فاشو ديما فاشو اسمي الناس ما نهضر نكون ديما الناس سوا ولاكي الناس ما نهضر نكون ديما زيغ نعطيو ما الحبس الناس الفوط نكون في الجزائريه الناس ما نهضر في مزيغ دي سيباراتيست الناس من بوضا الفوط تحوسن في لنا خاطر في الجزائريه الناس اللي قاعد تفهمنا اميش ثورا واش تاكي في كانت البروكيرور ديالنا يسقط وسيسافو سيدنا il y a eu aussi Samira Msousi qui a mené un discours et il juge aussi. Il y a eu Saoud El-Ftissi qui a mené un beau discours aussi, il juge. Ils sont toujours déterminés à c'est des jeunes qui veulent une nouvelle république, une deuxième république pour l'Algérie. Aller sans retour. C'est 62 qui finalement chez des février pour un billet en aller simple vers la deuxième république. Aujourd'hui, avez-vous, c'est le vote à guerre, il propose un retour à l'ancienne république. الحاجه تيغير وبذوز الحاجه التواليم ثورة بارتير 8 ياكي 21 مارس صباح تمديت ذاك دي تيزيو زم بدر الدين والله مارس صباح هكذا نطي تمديت ان شاء الله بدر الدين قيم يدنا ادنو غالا غورك تسوعث المولود رشاقي تحدينا كيا غايتوت قارنا الحباس يلي بوس على دغا بعد مي تبدا الدعايه نين الفوت 5 مرشحين دي سبدتنا ايمان سن غتسمح كانوا بين 37 اكتوطفن ذي تلمسان لان وذي 100 حكمن سلحفس 18 باغورن ويا شهراين 23 نوفمبر كذا انت كي عدان ايرليا توطفن 30 ذي جهه نبتنا نورمالمون ميدي فواقيلا ميخدم الميتينغ بمنفليس ويا دانتيكيت ذي الغواط 100 توطفن ذي يعني ذي الجزائر 8 تسمك نتفند قيض اصل 4 لان ودي متسرحن لان ود مازال الشهر هذا دين ديال الشرع يعني غنشتاقي
غطاس لمعنى مالكري كل شيء تاكي غثا الغاشي مازال تسفغن ديالس هاد نسم كثير تسوع تاكي في يد نهضر هكا الغاشي غاثنا ذات تسفغن ليا ودي الولايه ذا ها دي تيزي وزو دي توفيرت دي تبساغ دي البرج C'est que les Hajj c'est éphémère ou d'avouer pouvoir en place, il y a une chose qu'ils n'ont pas compris, c'est que plus قربنا الزداد, plus بغانا تحقرن, plus بغانا تحتمن غف الشعب لي زيليكسيون هاكينيا, plus الشعب يسفقنا يازن بلي كيلي اور دو كيستيون لو ثني ميرفد شوات سياكينيا دي الدوغري ديكزيجونس الشعب يرفض ثما كذا انا كيت الدوغري ديكزيجونس انا كيت زيك تفوق عند الجماعه كان ثلاثه لجنت لي زيتوديو غنكثر لي زيتوديو بقولتنا وين تساوي الخير يكشم الشعب داخل اتونسيون ne touchez pas la chair ne touchez pas notre matière grise ce sont nos étudiants ne touchez pas يكشم لها داخل يغال سي ان دوزيام فوندردي وغال فوند كويناس دي خراطات تولي سامدي وغال لا فوند تولي ديمونش وغال الخميس ذا مهرش الخميس ذا مديث دونك شاك فوا تسالين ثورا سا كومونسي افيك لا كومباني الكتورال تساوي الامه تساوي الامه سي جوست بور فير ان بتي بو بور الغاشيه زران هذه لينا كذا روحنا الحبسان لي سوا ديزون ميتينغ دو توت فاسون ميم روحنا للغاشي غاردين ورحنا للغاشي غاردين باش نحبس لي ميتينغ il n'y a pas de meeting إلا المرشح وكرتون من الحيض سلا فوتو كان يسبوانت غاردين تساوي الناس ضربة الغاشي ديالنا الغاشي روحنا لا بور بلوكي ان ميتينغ باسكو il n'y a pas de meeting un meeting ça sous-entend un orateur ça sous-entend quelqu'un qui va conférer ça sous-entend quelqu'un qui va haranguer la population les militants يجمع انا كيخدم لي كاس نسمع ماشي لي ميتينغ داش نسمع ماشي لي ميتينغ وكيني سميس تضليل سميس جوست في ديماج سكوندال لا كوميدي سي دو سيناريو سي دو ستار سيستم حوايج جوست اون سال avec des techniques de caméraman هاد تفاني اون زون زعما لنديك 35 مليون كانت تفضي لا زون اللي نضاف الا نسى نبدل زاتس لي جواكي نروح لردينا لي جاناكي نروح لردينا نروح لراس نوثن لي جواكي رحنا راسين نخدم رانا روح جوست لردينا سينا ولي سا سير ريان اي نومبيش جوست بور سا تساوي 30 40 50 اشو غير 30 40 50 بورتون يا با فيولونس وثنوثنا لا ورحنا لغاشيه كاين خدمنا دار الزون روح باسيفيكمون روح بور ديسكوتي روح نتعقد نقارن سنا للانتخابات مع العصابات قارن سي كرويت كيم ديال العصابات سي لا رياليتي دو توت فاسون تساوي انت سي جوست بور فير بريسيون في الغاشيه ديالنا كاع كرويت تروحوا لنا باش نجي نخدمن دون لا ترونكيليتي même si نكوني نزرع بلي كما ولا شي طاس يسير مي نو وتسيلي مارا ساعه 10 ناقص 100 وتسيلي مارا دو توت فاسون لي شيفر دي كونفيرونس نسن il ne dépasse pas 10 20 30 personnes partout où ils ont été ce qui est malheureux dans toute cette histoire Benguerina ولا كليك راتبونا ويا bon ويجينا سي دي جون ou c'est des hommes politiques qu'on soit clair hein qu'on soit vraiment clair ou des hommes politiques ou c'est des cadres d'état ou c'est des scientifiques ولي سي سيتويا ولات ثورة ولينا راه سي دي الجيريان يقيم ديون جالسين بن فليس كي شونتي بوندون كيلكو زاني بريسك depuis son départ du gouvernement de son copain Abdelaziz. Il a soi-disant donc essayé, naïvement essayé de lui constituer quand même une certaine من خرا كيسا ورقازاكي زعما يساعد موسن هذا رقازي غران القانون هذا رقازي يخدم من المينيس ذاك هذا حر يعني سي سويت ماذا حريرات اللي ضب الفليس ما مازال ديك شويه حروريت شويه تشاوي هكا وما اميليا ما يقيم ديك تشاغ منيف هذا التخرج pour mettre fin à ce processus électoral et c'est ça mon message. يوسف أكن يعني غرجان بطاسي مسنون اسمي وقبل تبدو الدعاية كين دياني هو ياسن كان خاطر الشعب يدود ثني تسجرة إوا كني غتخدم الدعاية كات نقرا على معنى ما كدينا مثلا المولود باسيفيكمون ستلويث عندها روح لهني تسوس في مدنا انفانس المعنى بوال عندها روح لهني درق من هني التلفون لا معنى غكني مازال طفون دي الدعاية نسن تعدى السمانة غدا وين راه درج من مازال ثورة يجدو ذاكي ماشي ذا جديد اسمي هذا فوياكي ماشي ذا جديد في اللعنة هذا فو يخدم نهضر كان سي سوا نهضر كان في 62 نهضر كان في 99 دي 99 نوالا مشي دارو تيرين لي سي كونديدا
مدني اللي سيكون دا ريفيرونس فات سي الحسين تذكر البس الخال ثار حمار ربي avec malgré tout طفنت اور جو كي قارن روتيرين دنسا يقيم يعدى الفوت يعدى الفوت ولا شو خذ من 20 سنه يا زون ديتيريو لا سوسيتي سيفيل مشى ils ont dévalorisé l'acte politique يوغالو كسنا سازاليس عندها لي زونيفرسيتير عندها لي بارتي بوليتيك اللي زون توس كاسي عندها افوكاتو تيساير القيمه عندها هذيك الساعه qui sont intégrés وين دي طرف سواء وين دي طرف دي ثمور سواء ils ont quitté carrément ثمور الساقي مالا نوالي لا كومباني الكتورال سي اون كومباني عندها كيني قرغاس لا سوتريتونس يخدمن ماشي يخدمن لا سوتريتونس يا لا كليونتيل نسنا كل دو موبيليزين جوستومون بور باش انت كنا تسكر فنداير سحموني فندويار يصوردين ساعان يصوردين ils injectent de l'argent c'est l'argent facile c'est de la corruption à outrance et à tous les niveaux le problème ne se pose pas au niveau du peuple parce qu'un peuple qui خدم من 40 لي فوندردي ماشي كان 40 لي فوندردي ايدو ديك السمارشين تقريبا 10 وقونا ياكي on n'a jamais constaté une dégradation de l'idée publique. Il n'y a pas d'émeute, il y a ordinaire un symbole de l'État. Les banques, les universités, un peuple, il y a même des personnalités renommées internationales. Il mérite le prix Nobel de la paix. De la paix. أساقي مثلا كنا قايد صلاح قال لا رموس خدمة يرى لا فورس يوجدوا ذاكي vis-à-vis du peuple. Non, mais justement, ce n'est pas ça. Pour lui, en tant que militaire, pour lui, la force, il y a de se faire les chars. La force, il est exercée quotidiennement, justement. Quand on fait subir aux jeunes, quand on fait subir aux femmes, parce que la femme, c'est le symbole de cette révolution. Elle a joué un rôle important. Un étudiant, il a joué un rôle important. Un avocat, ils ont joué un rôle très important. Je leur rends hommage aujourd'hui. À Séguin, on a fait subir des procès inquisitoires à ces jeunes. C'est gravisme. Mais le connaissez Yahudi عندك زمان نروحوا للوان زمان نروحوا justement où زمرنا là parce que la dernière fois Gaël Salah la dernière fois quand il a dit on se khadamayer à la force cette phrase n'est pas destinée au peuple parce que nous واقفين هضرنا à l'extérieur هضرنا les interlocuteurs سن اكيني البحر هضرنا وقاذ ceux qui ont leur tendu la main, il faut rien craindre. D'ailleurs, Ben Salah, on a vu comment Ben Salah s'est fait ridiculiser Poutine. Il l'a rassuré. Il a rassuré Ben Salah en amont. Ben Salah, c'est comme quoi il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème du moment où, pour eux, du moment de faire à l'alarme, de se faire les chars, il n'y a pas un état d'exception, donc la violence, il n'y est pas. Or que actuellement, la violence est liée. La violence, elle est exercée quotidiennement. D'ailleurs, on a vu les journalistes. Les journalistes, ils ont fait arrêter des journalistes. Dans des jeunes qui se mobilisent jour et nuit parce qu'ils sont déterminés d'arracher pour l'avènement d'une république digne et d'un état de droit. Dans des jeunes, le meeting, ce n'est pas pour casser, n'a pour détruire, n'a pour justement agresser physiquement. Pour discuter avec ces gens-là, on leur dit la chose suivante. Ce que vous êtes en train de faire, d'abord, ça représente Mara. Et vous ne parlez pas si Ismena. Vous êtes en train de cautionner ce qu'on a refusé depuis le début. Depuis le début, à l'élection, d'ailleurs, c'est la première fois où je suis d'accord avec Ben Younes, mais les élections, ce n'est qu'un moyen technique. Pour eux,
هنا تحوسن لان تحوسن كان جوستومون ساعدن كان لي زيليكسيون كي باسكو لا ليجيتيميتي سي لا ليجيتيميتي اكستيريور وي سي سا هذا الشيء كان سمح كان يوسف عليه واحد نولي كرا نتصور كرا الولايات كندني غادي يفغن اساكي وين الفوت ناقص فرنت نسلويث 12 ديسمبر يا غير يساول لنا يبون غلاف انت محدث قايد صلاح ما كانش الفوت ما كانش الفوت ما كانش الفوت ما كانش مشكل انا متربيين ومثقفين واحد كي في المشاكل دورنا عوره ان شاء الله ونحو مسكاره ان شاء الله هكا هي المولود مازال يمدلنا تسفغن ولا ما يتغيوانين تروحون يعني غلقنا وخدمنا فنون خدمنا حيوض ايوا كاين يموت سيلارا ثفرانتاكين يمدانا اسميتها كان الحاجه ذاك كان اكلي كونديدا يا غافاه ولاش ديك السنوين بروغرامين ميتينغ غنجمع ذي ثمنات القبايل اللي قال ندي فضل الخبار ذاك نتبونا ديالو حرف قايت ومن بعد لا نولي واقيلا شي زمرد يعني غاف تنقيطه كيا انا c'est-à-dire qu'il n'y a aucun candidat qui a osé de faire des permanences de manière permanente. Ça veut dire qu'on a fait tous des campagnes électorales, des élections et tout. Chaque parti politique ça a des permanences. C'est un lieu de rencontre des militants avec les citoyens. Mais Ouzmena, d'abord, est-ce que c'est les permanences des wilayas النظام? C'est les permanences des wilayas النظام. Ils n'ont pas de permanence. Sauf que maintenant, on n'a pas les moyens d'aller vérifier des Ouharan. Mais les gens de Ouharan peuvent nous le confirmer. نزرع كل سقارنتي منهم ما دير كازني لا سان دي بيرمانونس عندنا ما كنخدم مزيكني علقنا مزيكنا وكل درابو الجزائر ما كنخدمن دارنا لا فوتو المرشح نسن بلا راه شي ثلث نساع ميدنا راه وزميضه انت تسرنتي ذي محبسنا الراي وزميضه دمض الدرابو الجزائر القماش الحرماس استعلق يون بن قرينا سي با بوسيبل تسمس الدرابو استعلق بن فليس هذه يمس نورمال سي با سي وين نض الصح المساس بثوابت الشخصيه الجزائريه وكيني ذموس تسمس دونك سي ني بلي بوسيبل دونك ماشي كو تيزيوزون سوف كو فوالا لي جون سيتون شوغار يا ان بتي ديبا كي فوالا كي سوسيت ان بتي بو في لي ريزون وساين راه ايزون سي انك سوا ديزون سا عندي في كايث دي بيرمانونس مي لي جون ايزون ديمونتي انك يا ولدي اون ريان افوار افيك سي جون اي او باساج تسميك ميدو كريم يومس اسمي قال خدمت ديالي سميتي بونا كنيا il a mis en place زعما دي بيرمانونس تو انك ساعه دي تو ندلت نولات تو ساعه ندلت تقام ندلت النثنيه ندلت ياك انك خدمه 2000 رون كونت شوف نخدم الحساب داك نفد واقيلا 1 مليون سكوند واقيلا بار رون كونت باش تجمع مره شغل جو سي با كومون لا في دايور c'est hallucinant. Pour nous avons des représentations à l'échelle nationale. L'administration ne sera pas impliquée dans l'organisation de ces élections-là. Oh, d'ailleurs, au passage, mais je fais les listes par commune. فلان تلقى لي كومين فلان واقيني الغا شاك فون انا يكون عليا نافور سيسمعون وشاورنا راه مي با عندنا لان كرا ديك اللي خمن ليش لا تي في عندنا ليبوك بون لي زون فيت ولا باسكو لو بارتي داخل و باسكو خلصنت يخدم لادمينستراسيون سي سون رول سي صارت لا مي ابري انا يكون عليا نافور دونك سيتي دون سو سياج لا دونك سكو جو دي بار لا شي خدم كي تقارن يفنا ياك في الكتب الدوغال غير هو ندنا ما كنسيدينا في لا فيولونس شغل يزمير الكيس لا الكيس دون سي كونسيبسيون دي شوز لا فيولونس للشهر 90 الديسكور كوي عدارا سا با مارشي يارنا واش قبلنا راه ودي لا ندير بحراكينا عندك كان لا
واش قبيلنا راه خاطر وكاذن ما الا كيهضروا ديال الجزائر تنقوق السواث هكا كاينين غاتا غندير لوروب مونت ديال لوروب حتى سرا نطرن بوليتيكمون فوالا دون ان سونس مي سي لا اون فورم دو فيولونس اوسي. Le fait de voir le gars de Salah, par exemple, 2 fois par semaine, 3 fois de télévision, c'est une violence aux Algériens. Le fait de le voir, les textes, il parle au nom du peuple de l'intelligence algérienne, c'est une violence, c'est une insulte au peuple algérien. Le fait de voir Benguerine candidat, par exemple, c'est une violence au peuple algérien. Le fait de le voir, c'est une violence à l'égard de la religion de la majorité des Algériens. Tout ça, ce sont des violences. Et dans quel but ils sont en train de faire ça? 2 choses. Soit, ودي يقيم حد القخامين نسن يرغاق شوش مشوش حاشا يوجد يقيمن دونك سي بون فرا تمسالت نقول بوسان ان شاء الله. سوا ودي لاني يسن ودي يقيم يقرون سن يقيح المخ سوا حصلت ضاي سنمي الفني يجرحون وزين راه ندررن سالري تدور دونك سي على المخ ولا ندررن دونك سي على المخ مي كوا كيل اريف سكو جو فو دير بار لا يا ميساج كون ميم دوبتيميزم الا وسير ذم قران ما كاين الا دي تزوارا قلا هسا وزن دي قيم وارا يتمثل ويقيسي الموم وجامي دي تر موبيليزي اني اللي ذات مثل اني اللي اونسومبل ونروح jusqu'au bout. Il ne faut pas avoir peur. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Parce que ما راه غلين ما راه جارح الماثني فغا كالعقل اذا جالس النار تاكل ميم كي قالت الناو كي قالت الناو بدر الدين يعني مسري تسقلينا كي غافاه راه سيدي هضرون غاف الصعيد كي قلقا نسقسح منو غنا بيان سور ديت الويت اللي قام ديت الويت اما استانا نسيت يزي وزوت نجمع مي ظلي ابارامون بدر الدين تسقاموتي ما استانا نتيزي وزوت نجمع تفهمت سواطاس يعني تمثال ارا تخدمم والسنه ايديت الدون من الزمر يعني مولا الشغيلي فقد مسلا شي طوح 9 مارش واقيلا تخدمم لو 10 تبويكوتي مدير انتيكيت لي زوديونسير كلي دونك فكاردي لعنايا خيران تفاصيل غافان شتاكي غاتا يدي الهنا وفان ياكل ولايات كنت من نظن دارنو تاع غروان Le Conseil de l'ordre. Le Conseil de l'ordre. Le Conseil de l'ordre des avocats de Tizi Ouzou يظلين جماعة خدمن un communiqué alors il a قد نغال شوية على بخير عندما le bâtonnier avait s'est démarqué au nom des avocats de Tizi Ouzou في سيني مستانيني روحنا l'autorité نتفرانيني خدمن s'est démarqué باللي on rejette tout ثورة à partir بوزكا كان ساعة une journée de protestation. Il n'y aura pas de boycott des audiences, c'est juste, c'est un sit-in qu'on va tenir Vina et la cour de Tizi Ouzou. Le 2 décembre, à notre sit-in. Le 10 et le 11 décembre, il va y avoir une grève des avocats. Plus le 10, c'est une marche de Tizi Ouzou pour le rejet des élections, pour le rejet, pour être fidèle au communiqué de la mascarade électorale. Plus la libération de tous les détenus d'opinion. Et là, et aussi, الحبسن داغن وجا ميترفازن العباد توينتنا الحبس إلا قد يحبس ونشتاقي بلوس فوالا ثنا شو قلنا سي ان بلانينغ نكون نتراجعوا ميم دوطر بارو ان شاء الله بالك نخدم من كفار لي زوطر كوربوراسيون اوسي يقلن ذاكي اونجاجي دي لا ريفوليسيون ياكي باش هذا ناخذ من دوطر زاكسيون باش نقيم كلي فوس بفوس هو كان pour sauver l'Algérie de ce danger parce que le 12 décembre c'est un danger pour l'Algérie تواليم déjà دوغلا كان شويه لا كومباني كاع خدمن نهضر ديجا داكي غورا من دا نقارب اللي يون الوقت هضرنا في لي زيليكسيون مي كنخمن لا كومباني الكتورال نبغى الصوره عندنا توالي بلي بو با تونير ان ميتينغ انا باش نوالي بلي كلشي توافنا في الفاطر بويند نورمالمون وي قال لك لنا 5 تاع المينيموم 1200 سينياتير sur 25 ولاية. Normalement, vous avez 25 ولاية minimum, une salle dans chaque ولاية. خاطر 1200 نكون يلزم زرب بني ساعة des salles qui sont 1200 زرب بني la plupart des salles dans les communes, même les chefs-lieux de ولاية jusqu'à 500 personnes. Et alors 1200 c'est la moitié, normalement le minimum sur 25 ولاية une salle.
انتولي بلي بوفا جمعنا 10 من العباد وكذاكي سمكتايد سيون وول تيود لا شونسون معطوب الناس يقارب بلي وقاس باين الدل خمسه ياكي كل وذاك كي سوتيان اسباب باين الدل يوزكا شي ترات شي ناس كا وين شتاكا سين يضرون خاطر تورا اكذوب الجزائري اللي رجعت تبون نا اللي رجعت بنفليس نا بالكرينا نا بالعيد نا وين دي قام لو 5 في اللي رجعت اليوك لا ماسكارا ديالكتورال اكذوب الجزائري يوغيت يتولي بلي ويكيا الحل كونتر اكذوب الجزائري سي بور سا الجزائري ماشي لي زامبيش دو تونير ميتينغ كاين في كينا مي ولاش ميتين كاريمون الجزائر الجزائري سي ان بوبل باسيفيك ثاني لا ديمونطري لو فات تروح دينا باش سنيني بلي يكونوا يتخدعن لي خداعين ماشي باش لو كان لي زيليكسيون ياكيا وسان ديال الحون نورمال لا كونفيونس اونتر فو وكل وكذوب وكذاكي كذوب يتروح راه ليميتي كنسن وخلاص مي نتواني بلي تروح دينا باش سنيني يا وال بلي الكذوب يرجع توت ليليكسيون ياكي ماشي على تبون نا بن فليس بدر الدين بدر الدين تصليد بدر الدين نكوني ديجا نتي دي تزوار ندذكر يعني لا كومبانيا كيغي الكتورال نسن الدعايه نسن الفوت ماشي داين سهلين خاطر شي جدود عندها روحني غونزاتن مام هذا فون بالك هذه زرع اياكيا مي بالك ديال نوثني ماشي واش تيغي السكسايون شلي عندنا ما يقبليت نوكدود نايو غيثن نوثني تسنادين ان بتي بورسونتاج ايوكني اد هكين اد خدمن اون فاساد سيفيل تسالين يون دي 5 ياكي غثا 1% نا 2% واش اللي عنا راه ليسونسيال اذ تساعدين كثير كي توالد يعني اقلا السمانه قمت في ذا الدعايه كي ياه ترى يزمر اي جدود هذا يغضن ثفران تاكي غثو تسيلاره راه ما نهضر سيدي لي باسكو تخميما في الناس كوم ابل باسكو نغلط من القانون لا ليغاليتي لا ليجيتيميتي المشروعيه والشرعيه لا ليغاليتي سي ان با ليجيتيميتي الفوريان راني ثني ils veulent être légal ils veulent avoir parce que في القانون ثورة تبراني ولاش ان طو ديسكاليفيكاتيف فلا معناه 1% اللي يعديو هذه يعدي légalement c'est un président 1% à 0,5% légalement mais شو لا ليجيتيميتي كسا مادام يبوظار 1% بالك تنادين كذا ربحنا الوقت اللي غابدر دينا بالك تنادين كذا ربحنا الوقت وكلا تسوجدنا النظام ليسونسيال تورا نوثني اتصل دي تمسلاين عندي كيت في ليتا سونتي بن صلاح دونك بالك هاتو كاذن وبغينا نحصل اكثر وكن حصلا بدر دينا ثايدنا بدر دين يجزم وسوال استقصي غير فكري بدر دين كي تفكري هيك يوسف هذا فون يعني يحصى باللي يجدو ديوكي تفراني لاكيغ يناس انت شحال انت كاليه الجماعه ما دي فغي قاريتي مازال راه تدي قار لي ميتينغ لي كونديدا ياكي مثلا نتوالي لا سيمين تمزورو الدعايه كاع مشتله مالغري ياكو انشتاكي نوثني بالك هاتو تشلعنا راه ما يغونزات نوذ نوض نيغونزات سنادي 1% ان بتي بورسونتاج كان جوست باش تستفدن لا فاساد سيفيل نسن دونك بالك هات نوثني ذا كاين سنادي ناقص سنادي هات درف حل الوقت ما كدني تصادي هضرنا في ليطات سونتين بن صلاح Quand on analyse c'est le 22 parce que Madden Hazal la situation en Toura la veille des élections avant il y a eu des événements il y a eu tout un processus Madden Hazal c'est le processus de commencer à voir la situation qui est en Toura le jour il commence avant le report des élections Mitsoulin Ben Salah comment qu'il est Mitsoulin c'est-à-dire Bachad Nadal au point de vue juridique c'est-à-dire parce que le Bachad Nisfam c'est Tahsam Selt il n'y a pas justement il quoi خدمنا كل يوم c'est juste avant le report des élections نتي مزوره parce que il devenait il n'y a pas un fondement juridique il y a ce qu'on appelle un abus de pouvoir comment qu'il y a eu un abus de pouvoir parce que si on se réfère à la constitution justement à la constitution elle est claire dans le sens la souveraineté populaire doit être exercée
اساكي جوستومون لي سيتويان الجيريان ان سيتويان الجدود الجزائري اش كيقال كاين بغا غادي يكزيرسي لا سوفرانتي نو لا سوفرانتي نس il réclame un changement il réclame un changement comment que le changement il doit être on va concrétiser ce changement il faut qu'il y ait une période de transition de la période de transition on doit y aller vers des élections vers des élections mais oui, on va y aller vers des élections. Il n'y a personne qui a peur des élections. Même avec d'autres, il y a des élections. Parce que le Canada a la démocratie, et je n'ai pas les démocraties, le bulletin blanc. Alors, on a voté le bulletin blanc, même le bulletin blanc, et c'est un zèle. Il a un sens. Voilà, il a un sens. Il a un sens. Ça, dans les démocraties, dans les pays de la démocratie, ça a un zèle. Mais tellement nous connaissons actuellement, nous sommes dans une situation d'un abus de pouvoir. Et en plus, il y a 20 ans de règne de Bouteflika. Et je suis de l'administration algérienne. Actuellement, c'est ce que connaît la transition. Moi, je suis pour, en tant que jeune, je suis pour de revoir le rôle de l'École nationale d'administration. Quel est le rôle actuellement de l'École nationale d'administration? Le rôle de l'École nationale d'administration actuellement, ils forment des cadres, ils forment des comités de régime. Ils sont tous... Non, des corrompus. Voilà, pire que ça. Des corrompus diplômés. Voilà, c'est ça. Parce que la situation actuelle, il faut vraiment, voilà, il faut vraiment parler sur des questions de fond. Actuellement, le régime, actuellement, notamment l'institution militaire, il joue sur deux facteurs. Le facteur de temps. Le facteur de temps, il gagne le temps. Elle gagne le temps. Pourquoi elle gagne le temps? Elle gagne le temps parce que même l'Europe et les puissances étrangères, ils ont compris le son. Ils ont compris que le peuple est déterminé. Donc, tôt ou tard, ils vont réagir. Mais comment qu'ils vont réagir? Ils vont réagir d'essayer de trouver une solution, à vrai dire, à l'amiable. Parce que ça a été toujours comme ça de la diplomatie internationale. D'ailleurs, on a un exemple. اسمي تشجان الأخضر الإبراهيمي تكتم زواروث اسمي تشجان Manuel, par exemple, l'Akhdar Ibrahimi, you said, ce n'est pas pour justement accompagner le peuple vers, pour concrétiser ses revendications. Non. Elle est là pour justement jouer un rôle intermédiaire. Actuellement, justement, et sur ça, de soutien international, pas d'une manière directe, mais ça peut être implicitement, c'est-à-dire de jouer sur ça. Le deuxième facteur, il y a le facteur d'essayer, c'est-à-dire d'essayer justement avec ces arrestations, avec les arrestations, d'essayer de squinter moralement les gens. Pourquoi? Parce qu'actuellement, ça fait 9 mois, on a détruit la société civile. Il n'y a aucun parti politique qui peut structurer. Il n'y a pas vraiment, d'ailleurs, les gens qui sont réellement valables pour être à la tête de cette révolution. Ça pose problème. Ce qu'ils essaient de squinter justement via ces arrestations, de moment à l'autre. Parce que il faut s'attendre à il faut s'attendre parce que le régime tellement il a déroulé un peu partout. On va s'attendre à ce qu'il y aura d'autres têtes qui se وياه. أنا عندي غير تنقيط النظام تنقيط البرلمان أوروبيان زرا ذاك يعني شحال هي كي غثاه أما ديال أوروبا ما ذي ثمورة النظام ولاش وندي مسلاين هكا كي غثاه نهضر يعني اوفيسيلمون ولاش وندي مسلاين غفاينا يضرون ذي الجزائر أما ذي ميديا أما تروحونا تهضرنا غاف ثيراولي وين غيمسو ديالنا ذي ثموره النظام الوغ كنكوني ولا شو ندي هضر فلنا تنقالو ثاك يعني تيكل تاكي غافاه
البارلمون اوروبيان وقيلا سكي باغي دي زار غادي يعاود هذه يولي غادي تمثلت انتجرا ولا يندهن ديت مورتنا المولود راه قارن السمانه ديت الدون ان شاء الله هاد الجفدن تمثلت كاع تاه ومسوا غرفان الجزائر شنو كي توالط تمثلت كاع Ils n'ont plus le choix. البولاريو تسوى تساكني الدواف بروندر بوزيسيون خاطر tous les شنو indicateurs. ils n'ont pas le choix يعني C'est اي un غرثوره اي choix dans le غرثوره sens- اي غرثوره Non, et Garthura parce qu'ils ont attendu urgent. Parce qu'à un moment donné, à un moment donné, les garanties de Warvana d'Ilzaïr étaient suffisantes. Donc, comme nous entendons, mais c'est le temps qui vient de Belgique, rien n'est garanti. Forcément, et tous les indicateurs, chez l'année marrant de Bayan, ولاش ديكس الشك ويجي مثلا ضروحن ولاش ديكس فكان عندي غارونتي ماشي با ساكينيا مي هادو دراسي لنا الخضر براهيمي سي اون فيترين انترناسيونال نون با بور كيلكونك ليجيتيميتي نو مي اسيي دافوار دو سيت تمبوريزاسيون سيتادير يزمر الى في لا فاكولتي هذه هضر لي كومبيتونس اللي لوبي مره لكن نفكن شوط من الوقت ويجيني باغ اكزومبل لا عمام راه يروح لرداكين يحبوث المينيستر دي زافير اترونجير فرنسا سيتي دون سو سونس بن صالح يروح ليتسرو ياسي بوتين الناس لدينا خطه يساء سنة درج مشي شنو غير لدينا خطه يساء الخطه يروح المدن الناس لدينا خطه سحقرا الشعبينو يتصل بوتين بون تصل بوتين ريتي اوسي ريديكول دايور باسكو فو با اوبليي بوتين يشجع لومباسادور ينس الجمعيه كي تي سكرتير جينيرال بارانتيريم دي اف ال ان دي غوان دي الحبستوره بور الي رونكونتري على سورتي ميد فون دي لا رونكونتر on a discuté de relations bilatérales. Un ambassadeur qui représente un État, il a dit que le chef du parti une organisation de malfaiteurs, les FLN. On a discuté de relations bilatérales. L'Akhsar. Vous avez vu que les gens de l'époque, la chute soviétique, non, comme ça, c'est des relations bilatérales, ça peut-être. Vous avez vu la cocaïne, je ne sais pas, ils ont des réseaux un peu. Nous connaissons des réseaux, mais peut revenir à l'Union européenne, ça commence à bouger un peu partout. Et hier, il y a eu une conférence, avant-hier, il y a eu une conférence qui s'est tenue à Genève. Donc, il y a eu pas mal de cadres qui se sont réunis d'accord. Donc, ils ont pondu une déclaration, une sortie de crise qui va dans le sens de toutes les déclarations qui sont dans ACF, non? Oui, les Algériens sans frontières. La marche les Algériens d'organiser donc les militants de Guinée, donc que ce soit de Guinée, le premier à Bruxelles, c'est un point énorme, surtout à Bruxelles. Il y a le fait le gouvernement n'a plus les moyens de faire ni ni ces élections, ni quoi que ce soit. Donc il est perdu. Revenons maintenant à l'Union européenne, entre guillemets aussi aux États-Unis, ils commencent donc à discuter. La semaine passée, donc il y a eu toute une couverture au Washington Post, il y a eu tout un dossier qui a été fait, il y a eu une émission de télé aussi qui a été faite aussi aux États-Unis donc ça commence vraiment à bouger. Maintenant l'Union européenne n'a plus le choix, il doit prendre position à ces Guinées, parce que nous sommes des femmes, soi-disant, le député il n'a rien fait, donc il a envoyé un tweet sur son compte tweet, il a dit ce qu'il pense. Je trouve ça bizarre, mais il n'est pas يخممني مرة. Mais هذا في الجزائر اللي لوبي اوني سي انتربريز بتروليه راك توتال نزرا دي الديبي وثمين راه سوين ضروري ديال الجزائر موا د مارس الثانيه اتى لي زاكتيف انا داركو ديال الجزائر 25% صافي ديرو ثمين راه تونجاجي غير دريبنا يشتي لا ثمن بيريود دي كريز صافي ديرو ثمين راه لا كريز مي كي دي توتال دي فرنسا faut pas l'oublier, qui dit total des gaz de schiste, alors que François Hollande, il laisse tant que les techniques de fractionnement, elles ne sont pas garanties, il y en a qui sont polluantes, on se touche à l'argent, l'argent de l'ouest, ça se met à évoluer la technologie, et nous avons dit que c'est l'aql, mais maintenant la ثريات مرة صبت الجزائر, il a le gaz, ça a été dit. Voilà ce qui s'est passé. Mais maintenant, tout ça, il est mis à plat. Nous connaissons le premier, la réunion, un pointillon. À Bruxelles pour dénoncer leur silence, sachant que Bruxelles, il a condamné Maduro du Venezuela. Ils l'ont condamné. Il n'est tenu pas président. Ils ont soutenu son opposant. Et le Venezuela. لو كنا تحسب هذا احسن من القيم تاع ما قبلوا تفكى غير 6 كيلومتر دي مليون كيلومتر في الاسد. Ils ont condamné le Chili.
Et l'Amérique latine, c'est une ébullition. C'est un des résolutions sur tous les pays. À des milliers de kilomètres. Où il n'y a aucune relation directe et indirecte avec eux. Le Zaïre qui est juste à côté. C'est un des relations directes, indirectes, aériennes, sous-aériennes, برمائية كده. 9 mois 9 mois وساينا راه دولنا راه مصر ولانت الليبون ولانت العراق ولانت اليمن ولانت. Ils ont tout vu. Les Kurdes مثلي كذونا ولانت جوج وين كان على كل حال. بالك هذا نشتاقي جوستومون على المولود لامباكت الموفمون يا كرن ديال الجزائر بالك هذيك كيف كان فودي يكذوذ النظام ولا تتفود ان بارتو دونك وقعدنا تبدل الشغال في اللاسنت وراسي اكل النظام ils n'ont pas le choix ثورا. On n'est pas les seuls à penser ça. D'ailleurs, dès le tweet, le député né, bon, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un quand même de très intelligent quand même. Dès le tweet né, c'est un nouveau ordre mondial qui s'est défini. سي كيقدودنا قد الا قصد تدويت واحد السنه لا غنولي الا قصد نخدم تدويت واحد السي ساعه سي نوفو مونديال كي اون تران دو سو ديفينير عند الغاشي بارتو كيرند باش كاينين تيلي فراتيرنيتي اونتر بوبل سي فيني لا ريزون ديتا qui masque tous les crimes que font les dirigeants dictatoriaux, qu'ils soient déclarés dictateurs ou non déclarés dictateurs, comme c'est le cas dans les pays néolibéraux. C'est la même chose. Tout se fait au nom de la raison d'État. C'est de l'ingérence. Mais je dois défendre mes intérêts, rien à voir rien du tout. Quand tu vas défendre un peuple, ce n'est pas de l'ingérence. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais vous sur la raison d'État, donc c'est dans ce sens-là que Chab El Zahir, il appelle à la fraternité partout. Et c'est ce qui est en train d'émerger. Mais sauf que voilà, il y a une machine, une stilette. Il est en train de barouiller tout ça. Le sionisme, pour l'instant, parce qu'on est resté unis, on est resté pacifique, on est resté déterminé, on est resté sur le même objectif. Et le même objectif, pour le même objectif, une refondation de l'État par le biais d'une transition démocratique indépendante du système. يغالدي بدر الدين بوعلاق بدر الدين سيدنا بدر الدين مصليد نعم بدر الدين نقرا نكشم ذي تنقيط النظام دونك راه نتمسلاي غا في البارلمون اوروبيان راهي ولين ذي تمثلت الجزائر تسعة وقورن بدر الدين اولا انا شو قدرون دي تمورت الناس وراه قارن دي لا قد نبدا يعني عاد هضرنا غا في تمثلت كيا شم كيت ولا اسك دايني الهان يتجراو لنا ناغ اك نقارن ولاش ذا شو ارا ديالنا غير من كوني ونصرا جارا غير ويكي وكني تقدر نون افوذنا خاطرش يذوذ الجزائريين يزميت ذي الرئيس نتسا ما يبغى ثوكذوت ما يبغى اللي نتسا راه انت دي حلين بدر الدين يتقن واقيلا يعاود يجزم وسوال اكا والسناكي ماشي سي با فاسيل ما التليفون ما الانترنت دونك سحرصن تسويع دايوغ ساكيني غيبضيد الخبار غلقن ما مشي غير بردان دي فكايوث كواطاس نطمناطيني مي غنبدا لا تسفغن اي يوسف دونك كتشم كيتوالا تمثل تاع كينيا لا ميم كيسيون سفكير المولود اسكو يعني داينا راه ديالنون الحاجه غير تجري ولا ياكين C'est-à-dire l'Union européenne, l'Union européenne en tant qu'institution qui regroupe des États, ça veut dire qu'il y a une volonté, réellement une volonté politique d'abord. De deux, il y a une volonté politique justement d'aider le peuple algérien à dénoncer ce qui se passe des Timours, de dénoncer le régime algérien. Il y a mille manières de faire ça. Dans les relations diplomatiques, ils auraient pu justement de convaincre les autorités algériennes établies dans le pays d'accueil de discuter avec eux en amont et de voir avec eux. Mais ça peut, en fait, la question de l'Union européenne, ça peut avoir un impact, ça veut dire un impact psychologique. Mais est-ce que justement la question de sens inverse, est-ce que ces députés qui siègent derrière l'Union européenne, est-ce qu'ils peuvent justement exercer des pressions, des pressions politiques parce que finalement le régime qui a tendu la main, parce que le poids de l'Union européenne, le poids de l'Union européenne a des orientations qui ne sont pas obligatoires. Justement par rapport à cette question de non-ingérence, des avis
Qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à ça? Mais tout ça, ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Pourquoi ils ont compris ça? Ils ont compris ça parce que non seulement le fait déjà d'هضروا غا في تمثال non, mais c'est un point non, déjà le fait sur que le plan, non, sur le plan, c'est-à-dire, mais là, par exemple, sur le plan politique, ça peut être, ce n'est pas une finalité en soi, mais nous sommes sous l'ère de l'Internet, de la technologie. Chaque vendredi, sur le Facebook, il y en a tout, ils ont tout vu. Mais pourquoi justement, pourquoi ce retard? Justement, parce que si c'était une semaine, 15 jours, on peut se poser des questions. Mais 9 mois, c'est flagrant, justement. Moi, je considère que aborder cette question en ce moment-là, justement, le régime il est dans l'impasse, justement, c'est tendre une brèche pour ce régime, pour se justifier et de dire qu'il faut faire attention. Il y a des gens qui adhèrent à tel ou à tel courant خملنا تدوير القضيه الجزائريه في الاتحاد الاوروبي parce que هنا كدينا المولود لينا tellement nous sommes soudés, tellement le peuple il est déterminé, donc ils essaient par tous les moyens de trouver des brèches. Mais pourquoi il faut se poser la question? Ils n'ont jamais, aucun pays de l'Union européenne il a dénoncé les pressions exercées le collectif, comment s'appelle, de changement pour la démocratie, qui regroupe les partis politiques et les associations et tout. Il n'y a aucun parti politique. Or, quand on les a interdits à maintes reprises de s'organiser, on a interdit l'opposition de s'exprimer. يغدينا بدر الدين وي استقسينو تسعة وقورن ذاكي غادي لوروبا ما عند النظام يعني وثن النح غفينا لا يضرون دي تمورتنا الجزائر تورا البارلمون اوروبيان يبغى هذه وليا غادي تمثلت الجزائر كتشيني امشيت ورا تمثلت ذاكي داشي ثني جان راسا يوكل هاد النطق يا هل ترى تمثلت لي زانتيري يا هل ترى سيدي تذاب ويا كيني تحرص فلاس بالك هاث يتعطي لها هذه يغني نغ يسد الوقت وفدل من زمر ذا دنيني ماشي غادا ارغونا كان الوقت دينا لك نولا ذاك يعني عطاس كيدو دني ديكرن دوك عطاس نطمناطين ندونيت وكذاكي بون سكي فا سباسي ديال البارلمون اوروبيان باش الولينا شويه ضروري ديال الجزائر عطلن تسعيوا كورن خاطر ولا ثني لانه منن باللي سيت ريفوليسيون فا ساريتي تحبس وتتطفر واش تاقات تنتعطل ولا باللي ميم لو بوبل راست ديتيرميني راست موبيليزي هو كاين اللي بالقسموس خاطر ثورة شو اخذ من الاخر سا بو با ايتر اون انجيرونس انترناسيونال دي لي زافير الجيريان شو الوالين باسكو الا نزار باللي النظراء نكون فو الا توجور اماكن نكوني لان غانا ناقصنا الشعب العظيم اماكن نكوني لو بوبل اللي يوكل الهام دي الموند اماكن تعيشوا وحدنا alors que on fait partie du monde le reste du monde غتولين شو كان الجزائر ساعه بزاف ساعه بزاف نتموري ساعه لي زانتيري ذاكي سورة le fait qu'on fait partie du monde, c'est normal que parce que l'Algérie a ratifié plusieurs conventions internationales concernant les droits de l'homme, concernant les droits des minorités, concernant le droit à la manifestation, concernant même les grèves des juges. Là, il y a une résolution. C'est normal que l'Union européenne pour un autre pays, dans des violations des droits de l'homme. Inch'Allah, الجزائر تجرب ثورة ما سمين l'ingérence, c'est juste pour détourner un petit peu l'opinion ديني بلي كان الدونجي ديال l'extérieur نكوني سنيني بلي l'ingérence étrangère elle est là depuis toujours خاطر l'ingérence étrangère ديال l'économie algérienne تبويانا de la loi sur les hydrocarbures مثلا تبويانا les autorisations كنخدم من الغاز دو شيست
تجيب l'ingérence étrangère, تجيب les étrangers, c'est les lobbies les internationaux qui ont fait pression sur le régime algérien qui est devenu très faible pour pouvoir تساعدين les loyers. ما باقي شوف politiquement je trouve personnellement que c'est normal qu'il y ait une inquiétude de part et d'autre في les violations des droits de l'homme على خاطر le régime كي شركاء يمالوا لازم تساهم في التصعيد quelque part في les violations des droits de l'homme tous les détenus qui اللي انا كثورات ديال الوقت نسن عندنا نهضر وزمن عاد هضره dans une émission toutes les violations des procédures qu'il y a eu dans leur dossier, toutes ces violations du code de procédure pénale, c'est des violations des droits de l'homme, parce que le code de procédure pénale, c'est le code des libertés. Il y a eu des violations concernant les détenus, leur arrestation, la fouille, alors, on est déterminé, le peuple doit rester déterminé. Une ingérence internationale, ce n'est pas une ingérence internationale. Qui est normale, c'est normal qu'il y ait c'est leur intérêt. l'émission le Parlement une loi تحلل l'opinion internationale c'est les lois يجي ساعدنا لكن déterminé alors ça n'a pas empêché qu'il y ait aujourd'hui une résolution peut-être c'est le Parlement européen في la violation des droits de l'homme en Algérie. عاد نسمسلاي غف لوروبا واحد نولي كيران تصاور ضا لا دياسبورا يقدشن ذاكيان دي ثمناغ نو فرنسا ذي باغي ياك ذي الكندا اساكي فغند سلجهد ذي قمراح نتيجدو ذي كندا فغند سلجهد اميال الحد وقيد الحد 41 نورمالمون المولود يوسف باسكو يزوار يعني ثمور دونك الجماعه في 40 الحد ويس 41 جوستومون نروح نولي كيران تصاور مع خاوتنا في الجزائر واليوم راهو يقول ياسر راهو يقول سمحوا لي غاني مهدي قال له يلزمنا نمشوا directement avec le Hirak de l'Algérie. C'est-à-dire, il n'a pas dit je ne veux pas de représentants. Il n'avait jamais dit ça. Galom ça part de l'Algérie. L'Algérie c'est quoi? Il y a des gens qui m'appellent tabou, que j'ai beaucoup de sympathie. يا القايد فوق الغشم هادي الشام شامي ولا يا القايد فوق الغشم هادي الشام شامي ولا والبارح مع السحر كنت العزة بالدحر والبارح مع السحر كنت العزة بالدحر تصور يشبحان نزه الساقين ولا ما يعني دا سميض يبداو سميض ني اقص حامك نقارن لا معنى غير مثلا فرند اما ذي كندا اما ذا كيما راح نتيدو ذي فرنسا لقديش لا دياسبورا مازال يتكمل دايوغ ديليان يوث نتيخليان مقرن اسلحه سناف ارديلين ذاكين ذي فرنسا يوث تروح غير بروكسل فايض سي ريبوبليك المون ناسيون سكراب وين ارا يقدشن يوكني اديرنو افوذ ايثيرا ولا ياكيا ذاين يلهان المولوذ عاد نغال لما لي زيليكسيون اما تسافرن تاكد نغال على الكومونيكي تفكا يعني من زمر ذا دينيا الكومونيكي امسلين ان قولان القايد صلاح ذكوا سويس 4 يروح غير ورقلا يروح غير بسكرا يمسلاي دي فكاد وقيلا سينا مثلا لي ديسكور ومن بعد خمند ثنا غلاف انت محدد فكاد ديون الكومونيكيان دا غديو غالا دي هضر في المؤامرات الخارجيه كنقارن يند نستغلي ثنت ومازال نستغلي ثيذ ديت الدون فاشي في ديت مسلاي ولكن ثيذ اس الجماعه
نكون اين كان دي ضران دي البارلمون اوروبيان يلد اس الخميس. Mais à chaque fois, d'abord, on va remettre les choses comme il faut d'abord. Tout le travail de la diaspora algérienne, قريب ندم ملان. يا خدمنا كيقول خدمنا راجل parce que لا قد خدمنا ما كنخدم ندير الجزائر نو. يسال الصوص ذا مقران يسال معنا تا مقرات. خدمت ذي كندا باش اثني دوالين وذي حكمن ذي كندا الشاب كندا باش سنين ثلاث مثلا هذه ثمورت سوا حقران ثان فان نخمن الباطل نساوي 30 40 50 غير الحباس 9 شهور قد نتفاوض الحكم النظام صبات اللي ماذا قال ساعه 20 سنه دي كندا ساقيتي كنديه السنتاره اثنا الساقيه مثلا هذه كندا حفظنا سنين مره شي القايد صالح دايور زكا دونك هذا يغال سا فو جامي فار كوم سا يغال شغل وازنيو ما كس خلازيك مغارين يغال ذا وازنيو فوالا. Les Français, c'est la même chose. En Bruxelles, c'est la même chose. Donc, tout ce qui se fait, les rassemblements, on le fait dans ce sens pour que je pourrais attirer les caméras, les projecteurs, faire une darone d'Ilzaïr, faire une race ou d'Arandana, belli qu'il a qu'un on n'essaye pas de pousser les gens à avoir une démocratie à Alzaïr. On leur demande pas en zéro, mais chaque soit khadam. Les Français ont la démocratie. C'est là, mais au l'âge. Mais ce n'est pas une référence. Mais de temps en temps, elle touche le sort de En Europe, un peu partout, c'est pareil. La moitié européenne, il y a les socio-nationalistes, l'extrême droite. Donc voilà, il y a un problème démocratique. Le choix il est devenu quand même un peu bizarre. C'est la démocratie, ce qu'on est en train de faire, c'est de sensibiliser l'opinion internationale, de faire des positions, non pas d'ingérence sur la question algérienne, Dawin. الحل سواء ميليتير سواء بوليتيكا في الدوله ما كنخدم اللي فايدة لونو ينكري نو n'a pas dit ça on leur a dit d'assumer tout simplement le statut d'homme démocratique يترفونديكين نوثنيا مريخينيون كينيا je suis républicain je suis démocrate assumer ثاير غاز العاليه assumer ما سا en face de toi القايد صالح ما يساع لي بيت بترول استني ضال C'est aussi simple que ça. Non. يتسوي الغاشين غير الحبس هذه يعرفوا السنيارة الراتيفيين والراتيفيين ça n'a aucun sens pour la simple et bonne raison la raison d'état du pétrole les pétrodollars وذيك خدمن les relations donc tout simplement on a tout fait ذا Guinée مثلا يقدشنا un peu partout Oman heureusement ils ont tout fait pour que des décisions pareilles soient poussées après Guinée لو كانوا لا شنشتاقي غريبا يتموبيليزين ديك غورنا دي كندا ايتو وتروح على l'Union européenne donc خاطر il faut pas oublier واحد شهر l'Union européenne a condamné une de ses députés qui était membre de la Commission européenne des droits de l'homme la Belge un député belge تخمد une déclaration en son nom propre pour condamner ce qui se passe dans Zaïre يفرث العقل chance ils ont fait une déclaration au nom de l'Union européenne c'est pas une résolution c'est une déclaration عندنا on soutient le processus électoral de Zaïre بعد ميز نسول بعد on soutient le processus après غاز كان نعم مساندات اخواننا في الاوروبا ثورة سام اخوه في اوروبا كون وثورة باثورا on va faire l'inverse ثورة nous allons voir les choses ماشي ذي الظلام استنوالي غير ثفاث استنوالي en plein jour عند اللعيبه ديفان tout simplement ثورة قال صراحه كاين اليد الخارجيه ايتو il aurait dû يولي الايادي الخارجيه désespérés ciblant la sécurité de l'Algérie ont échoué et ils vont encore échouer. Mais pourquoi il appelle ça une ingérence? Pourquoi il appelle ça de la sécurité, de l'ordre de la sécurité? À partir du moment où يجهد نتسد دولة عظيمة إقليمية الجميلة درها أحدث ما يحدث لحالنا كيحكونا كنيزي كنيا lui qui se prend pour le chef des chefs يساعد des ingénieurs يساعد des docteurs يساعد de quoi t'as peur? T'as peur d'une déclaration d'une organisation? T'as peur de quoi? Eh bien, il a peur parce que nous laissons des garanties. Il a peur. Et forcément, j'en doute, j'espère que ce ne sera pas le cas. Vous êtes une proposition de sortie de crise pour reporter les élections. Et probablement, ça va dans ce sens. Justement, ça va dans ce sens. Ça va dans ce sens parce qu'il y a une impasse. Le fait que ça soit une proposition de l'Union européenne, parce que d'emblée, il faut que le rachis d'emblée, c'est officiel, où il y a une commission de surveillance à Algérie. Et c'est la première fois. D'emblée, hein. Donc, mais ماذا donc ils sous-entendent, c'est un peu le langage diplomatique, ils vont pas le dire brutalement à Makati de Nir, non.
Non, ils ne vont pas le dire. Il y a le langage diplomatique. Je pense, nous supposons que le reporter, le mois de mars, c'est comme ça que ça va se passer. Et du coup, ils vont avaliser encore une fois le report de ces élections vers le mois de mars parce que le Gaïd Salah est dans l'impasse. Sauf que nous connaissons aussi une chose. Et elle est pertinente, cette chose. Que le Gaïd Salah, le 12, s'il n'y a pas d'élection, c'est un homme mort, politiquement. Le 12, s'il n'y a pas d'élection, il est foutu. C'est fini pour lui. Et ça, c'est clair, net et précis. C'est fini pour lui pour le 12. C'est-à-dire, dans ce sens, les Namédéniens, par exemple, l'Union européenne, justement, elles vont essayer en sorte de proposer quelque chose, d'arranger tout le monde. Parce que d'arranger tout le monde ou d'arranger les intérêts. Bah oui, parce que non, ça fait partie de la politique, ça fait partie de la diplomatie, ça a été toujours comme ça. Mais nous connaissons ce qui nous intéresse en tant qu'Algériens, justement, ce qui intéresse le peuple algérien actuellement, c'est d'avoir un État fort. Un État fort avec des institutions, avec tout ce qui s'ensuit, avec ses corollaires. Mais actuellement, l'Union européenne, elle a proposé, moi personnellement, on partage l'avis de beaucoup de camarades, c'est-à-dire ils vont proposer le report des élections. Mais il faut savoir une chose, que sur le report des élections, c'est un nouveau souffle, et le régime. Non seulement il y a des éléments du terrain actuellement, quand les Namédéniens veulent squinter justement Chab moralement. Les mamans, il y a des avocats qui ont suivi les procès en amont, ils peuvent en témoigner. L'un des mamans, il faut voir l'état psychologique enceinte. Dans l'un des familles actuellement, c'est un terrain où on a un loyer, ou dans les familles, c'est un médecin et là je profite de l'occasion de saluer justement les gens qui sont établis d'ailleurs voilà الخدمات دايرين اسمي كوليكت المعاونه mais داش كاد نلقى il y a des éléments ثاني مرتم قرانتي الحركه ومسويه il y a des éléments en interne. Je suis spontanément. J'ai vu récemment sur Facebook qui a fait une quête en l'espace de 24 heures, il a réussi à faire 4 000 €. Sauf qu'il y a des petits problèmes maintenant avec les quêtes français. Il faut à chaque fois justifier avec une association d'Algérie et tout. Mais ça se fait spontanément par des individus qui c'est formidable. Par rapport à l'Union européenne, c'est-à-dire l'enjeu majeur si par exemple on fait les choses dans les normes, il faut l'entêtement, ça mène à rien du tout. Parce qu'actuellement, quand on voit des partis politiques à l'intérieur du pays, ils ne peuvent pas, justement, il y a 1000 propositions de sortie de crise, mais ils n'ont pas, ça n'a cette culture de discussion, ça n'a cette culture de dialogue avec l'autre. Parce qu'actuellement, il y a des propositions de sortie de crise. Est-ce que par exemple, le Gaïd Salah, est-ce que, par exemple, donner la chance à ces jeunes, donner la chance à ces Algériens de prendre les choses en main, lui, il doit se retirer. Non, justement, il doit se retirer. Dans ce sens-là, avant de commencer les procès, ce n'est pas le moment. On veut juste une transition. Après mettre la transition, après mais s'ils se sont en tant que chef militaire, s'ils se sont en tant que responsable militaire, et ça parce qu'il y aura une justice, et il y aura une justice, mais il y aura une justice, ils seront garantis. Mais le problème, c'est qu'il est bourré de dossiers. Son parcours est bourré de dossiers. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas éradiquer la corruption, on ne peut pas éradiquer la dictature via une élection. Cette élection-là, mais là, par exemple, dans l'intérêt des élections,
dans les élections. On parle dans ce sens. Dans les élections avec 2%, parce qu'il faut savoir une chose, que l'armée va voter. L'armée va voter. Est-ce que ce sera le président des militaires ou le président des Algériens? Dans ce sens. Non, le processus, d'abord, il n'y a pas de processus électoral algérien. Donc, on soit clair là-dessus. Il n'y a pas, pour une fois. Ça, on l'a compris. Ça, on l'a compris. Mais dans l'état actuel, s'il y aura des élections. Même le processus de désignation à Guinée, c'est juste une phase de sortie de crise. La sortie de crise, ce n'est pas la désignation d'un individu. Même le processus. Oui, une façade. Parce que les façades sont argent. Et c'est ça la politique majeure qui a rose les façades. Mais justement, c'est-à-dire je ne m'inscris pas de la perspective du peuple, c'est-à-dire la perspective de régime. Et s'il y aura des l'option en elle-même, elle est c'est-à-dire, il n'y a aucun doute dessus. C'est-à-dire à quelques jours du 12 décembre, parce que j'espère, mais avec le maintien justement des élections à Guinée, parce qu'ils sont en train d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est un choix. Justement, c'est là le problème. On va attendre l'Union européenne qui se prononce. Parce que, non, ils se prononcent quand même, ils vont se prononcer. S'ils se prononcent pour le report des élections, est-ce que nous sommes convaincus? Est-ce que le Gaïd Salah, l'armée, est-ce que par exemple, elle va comprendre le discours du peuple? Est-ce qu'il y aura justement cette transition démocratique pour aller vers une élection présidentielle? Ça, je ne le pense pas, parce que Nithini tellement sont figés, tellement sont dans une logique de maintien dans le pouvoir, donc ça pose problème. Ça pose un véritable problème pour la concrétisation de cette transition démocratique. Mais qui doit être fait par les voilà, militants en fait. Nous connaissons un mode révolution. Forcément, ديفانير وفريدا كي شغل لوتوروت يفانا سنه نهار نروح يفانا دندلو دودان نحن رالونتيتو non en mode révolution tu as des événements qui se produisent, il faut avoir cette faculté et cette intelligence politique à chaque fois de déjouer et de se donner l'objectif. C'est ça au fait. Et ça Chab El Zahir il l'a fait depuis 9 mois. Depuis 9 mois, tout le monde le fait. Tout le monde le sait, tout le monde le fait. Après, est-ce que l'Union européenne maintenant a agi? Le Parlement, est-ce qu'il va agir maintenant par sa propre volonté, n'a pas la volonté des lobbies, n'a pas la volonté de l'Arabie Saoudite et des Émiratis, n'a parce qu'il y a une conjoncture internationale, économique ou quelconque, géopolitique qui ne les arrange pas, quelque chose comme ça. Là, on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il soit digne et ferme, on le souhaite. C'est notre souhait, des lignes dignes et fermes, c'est-à-dire qu'ils vont condamner d'abord les arrestations, ils vont appeler par le biais de la Commission des droits de l'homme européenne à ce que soit garanti les droits des Algériens par le biais donc, des conventions qu'ils ont signées, la déclaration des droits de l'homme, qu'ils fassent bouger les lignes qu'ils appellent la Commission de l'ONU des droits de l'homme, l'ancien président du Chili d'ailleurs, qui est de gauche, qui n'a pas bougé, puisqu'on en parle des institutions internationales, Madame Bachniner. Donc voilà, il faut que tout le monde... Mais nous connaissons l'objectif, on ne l'a pas oublié. L'objectif, ce sera la transition. Maintenant, vraiment, le mois de mars, nous avons démarré, nous connaissons le milieu de démarrer, mais pour l'instant, on est là. Le problème majeur, c'est-à-dire le problème, le problème, le rythme. Actuellement avec ces arrestations, avec l'étouffement de l'espace politique. Parce qu'actuellement, même si par exemple il y a une campagne entre parenthèses fantoche pour les présidentielles, l'opposition, les partis politiques, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Ils n'ont pas fait tout quand même. Hein. Non, c'est-à-dire, oui, mais... C'est pas parce qu'ils les ont empêchés une fois de faire la conférence nationale, la presse s'arrête. Non, franchement... Même si, mais ça pose problème. Non, c'est un problème majeur
ذاك الجور non, attends. ذاك مثلا ماشي دا نرفد لي مولود. زعما مولود ولا ماشي دا هاي سمح غادي قمر وتصن الوقت بدر الدين شو زمر ضغط نوضي يعني شتي ورا لي سيناريو دي الدون الفوطا كي غفا لو هذا كي قارن غادي ولا كي قارا دابو يا كيني غفا يطف ديال المراين سادي يروح جوسكو بو دايوغ يدنا تد ننتي دمام الى تد نايبون غلا فنت محدث القايد صلاحيه كان حتى مكيت ولا اديري تفراني ناكي نغوت سيلين ترى ناغدا شي دي خفيس ولا ذاك دوز السنه هذه راح جوسكو بو ثورة نهضر كنا في البارلمون اوروبيان ما الا البارلمون اوروبيان يخدم من ريزوليسيون دون لو سونس دو روبور دي زيليكسيون باش يتيرير الفوت pour moi ce sera pas une ingérence يوجدوا الجزائر ce sera pas une ingérence خاطر يوجدوا الجزائر زوار l'Union européenne ce sera une preuve اللي كذا هو الجزائري ويسلر يوجدوا يسل des étrangers qui le gèrent على خاطر ce sera vraiment grave mais il a à cause d'une résolution du Parlement européen va y avoir le report alors que Gzouz, depuis 9 mois, il demande une transition, il demande une deuxième république, où Silinara aime les étrangers. Parce que toujours, il accuse les Algériens de susciter l'ingérence étrangère, alors que c'est le contraire, c'est vraiment contre l'ingérence étrangère. Elle est là depuis très longtemps. Mais même chez les politiques, ils mettent un président, ils le soutiennent. La manière, c'est plus de l'économie nationale, la dilapidation des richesses algériennes par les étrangers, par les loyers Gitting, surtout. Pour moi, l'ingérence étrangère. Mais je ne m'y attends pas vraiment à ce qu'il y ait sur l'Union européenne une résolution dans ce sens. Je pense à les droits de l'homme, à le respect des droits de l'homme. Voilà, ça sera vraiment grave ça va rajouter encore plus la détermination du peuple algérien oui l'indépendance ça sera une preuve qu'on est géré par des gens qui ne sont pas algériens. C'est pour ça que se demande l'indépendance. Un point doit être remarqué. À chaque fois العادين قوم كان الترفاز الغاشي وتيلمون سي دي شارجي دو ميسيون ويون سكسن ويلا دينونسي لو فيت ترفاز الغاشي او موس النفاق هذه ليك الشعب سنيني تجد لا ديمقراطيه ولا النفاق سنيني تجد لا ديمقراطيه سرح مسن والو نيت نذر في الغاشي نيت نذر عدين كوم سي دريانيتي باسكو رياليتي وكازاكي خمسه يا سي دي شارجي دو ميسيون dans une émission la façade politique du régime algérien ça fait longtemps ils sont en train de recycler une nouvelle façade politique pour qu'il n'y ait pas une autre façade politique pour le régime qui doit partir l'objectif المغاولة بدر الدين مولا شو غادي في المغاولة يكفي الوقت qu'il y ait un changement radical du système, le départ de ce système dans sa globalité, le 12 décembre, كل شيء يقرب لي شو عربي. يوسف أول أنت قرا مولا شو غادي فيك في الوقت. ثغريو تيجرا يوجدوا ذا سينيا l'union يالنا. Il faut s'entraider, il faut pas rater cette occasion parce que le régime il est vraiment à plat. Cette fois-ci il est vraiment à plat دغريا ثنا كني وكنا نقواذ نا وكنا سنين ثمن دفير باسكو ما نغا ثمن دفير دابا كيسي ما يوالن دابا كي سافا être difficile. مولود اول انت قرا مولي شو غادي كيف تدويلت أول تاجر je lance un appel aux partis politiques essentiellement d'opposition et toutes les personnalités ما كان نجمع عندك l'étranger ayez le courage et l'intelligence politique. Et cette audace d'accompagner le peuple en acceptant de vous asseoir à table et de discuter. Ne nous dites pas la conférence nationale de l'opposition, des partis de la transition démocratique, de toutes les personnalités, des syndicats autonomes. C'est la lourde responsabilité aujourd'hui de vous réunir et de sortir avec une proposition et de mettre ce régime militaire devant ses responsabilités devant le monde entier. Sinon, vous êtes complices. ثنميرت مولودو بالليل امغناس دي السرتيث ثنميرت يوسف جارون كيف امستان امغناس دي السرتيث ثنميرتي بدر دين بوعلاق افوكان امستان ادي لانيد ناقص تليفون سيث مور ثنميرت نوني كون ويمت قميدنا اي ميغ